Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani ala lisani sakilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallah wa bihamdi subhanallah ilazim muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada dua kalimat yang ringan diucapkan, berat timbangannya dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhum qala ja rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahakun nasi bi khusni sahabati qala ummuk qala summa man qala summa ummuk qala summa man qala summa ummuk qala summa man qala summa abuk. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum dia berkata ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang berhak aku pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu pria ini bertanya lagi, lalu siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu pria ini bertanya lagi, lalu siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Dan untuk terakhir kalinya pria ini bertanya sekali lagi, lalu siapa lagi? Lalu Rasulullah menjawab, ayahmu. Muttafaqun alaih. Hadis ketiga, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa zanna wa inna zanna ashabul hadis. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jauhilah oleh kalian sifat berprasangka buruk, karena sifat berprasangka itu ialah ucapan yang paling dusta. Muttafaqun alaih. An Abi Hurairah, hadis keempat, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abada ma yatabayyanu innal abada la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnari abada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya seorang muslim yang berbicara tanpa mengetahui kebenaran perkataannya, maka ia akan terjerumus ke dalam neraka sedalam antara timur dan barat. Muttafaqun alaih. Hadis kelima, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yagharu wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'minu ma haramallah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kecemburuan Allah itu sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu ialah apabila seorang hambanya mengerjakan yang diharamkan oleh Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ke-6, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang muslim salat malam pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa yang telah lalu akan dihapuskan. Muttafaqun alaih. Hadis ketujuh, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ilal umrati kafaratun al umratu ilal umrati kafaratun ima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda, umroh sampai umroh berikutnya itu adalah pereburan dosa diantaranya, dan haji yang mabrur tidak lain ganjarannya ialah surga. Muttafaqun alaih. Hadis ke-8, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tasa'ubu minasyaiton wa tasa'u fa iza tasa'aba ahadukum Falyurad falyuraddahu mastato'a falyuraddahu mastata'a fa inna ahadukum fa in ahadukum qala ha dohika syaiton. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, menguap itu asalnya dari setan, dan apabila salah seorang dari kalian menguap maka hendaklah menahannya sebisa mungkin, dan apabila sampai mengeluarkan suara ha maka setan akan tertawa. Muttafaqun alaih. Hadis ke-9, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i as-sa'i alal mar'i al malatil as-sa'i alal aramalati as-sa'i alal armalati mujahidi wal miskin wal miskini wal mujahidi kal mujahidi kal mujahidi fi sabilillah wa hasibuhu qala kal qaimi wa kal qaimi la yafturu la yafturu wa qasaimi la yuftiru. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila kalian membantu janda dan orang miskin maka pahalanya sama dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Dan aku mengira beliau berkata seperti orang yang sholat malam tanpa henti dan puasa sunnah tanpa berbuka. Muttafaqun alaih. An Abi Hurairah hadis ke-10, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yakum mayusibu wa mayusibu ma yuhsibuhu mayusibu muslim wa ma yuhsibu muslim min nasobi min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala azan wala ghammin hatta syafaqati syauqati ila yusakuha hatta syauqati yusakuha illa kafarallah ubiya ubiha min hotoya in khataya. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kecemasan, kesedihan, dan gangguan dan kesusahan, bahkan sampai tertusuk duri sekalipun, kecuali Allah mengampuni dosanya. Muttafaqun alaih. Tama.